Ayan na guys, welcome to my YouTube and please subscribe. See? Tune up sa ta guys sa loss compression guys. Perti nang hugawa sa kuan guys, sa top dead center sa piston guys. So mo na ni akong gitanggal oh. Yang ang cylinder head, so yang rocker arm, throttle body. So gitanggal na ko guys. Grade 7. Para sa cleaning, hard starting. So hard starting, ayun. Mga wiring, so air idle. Ito injector. Ito yung TPS at saka ito yung tube ng throttle body. Sus, buyag. Uy. Paskang hugawa na gid guys. Kailangan na gid ni limpyuhan. Hard starting na guys. Ano pa yan? Pumayan. So itong alambre guys, back up lang to guys para di mahulog yung timing chain kasi hirap kukunin sa lalim pag mahulog yan. Hirap. So ayan, kinabit ko na. Okay guys. So hintayin nyo yung part 2. Part 2 ng mag-ayos ko kung mag-okay ba to. Part 2? Yes, part 2. Not part 3 or part 4. Masyado na matigas yung steam valve niya. Okay guys, please subscribe to my YouTube channel. Salamat.